Connexion. Mandega ko be chugudi. Mba donc ça va pas, mais kabako doit be famille. Sinon je sais que ça va pas. Sabla on fait mandé. Jama mana chaya ni kelen jama je abe komi doye jama je. Kuma te jama che kuma ba. Sitandi turu ire jugu fere. Idona garango kuru kono bi. Idona duba kono bi. Adona bi ko ifaso akadie nga adonga fo kunu amenu me ko vive jo bala ambe sa inofe ambe halisa fole aba nola ay on tate yelema on mande kawi on bora mande na sama faga amba sogo nyini nyogon fe mande nanya jalatige amba jimi nyogon fe oye mande ntabului
on te jamfandon. Aïe. Surtout, tu es un grand soldat de la famille Malika. On te soutient jusqu'au bout. Allah be minge anto donga, on be minge, on bo don. Moro menu ye plainte tige balakama. We guerre déclarée. Mais moro be fo jatigi bingo ote alay. Malika family on be ya. Wallahi ante tante mogochi. Wa ni ma fili lensi de la ka message do bla. Ko ni awya korobo ka maga aka keleke che dendula. Klonge la ka ke sebei. Oh, aye défi de lancera, aye défi relevé. Maintenant, allez be koko la retour bi, aye sigi akam konondron. Kuma te abete kuma yi. Nga nanya blada mina 2020 ngono, amana dia jelu ba mabalima. Akuma be botere la, billahi. Lairudo dîner de Malika family ni dona kono be lairu de tam. Lairu dunya join. Ko chebakoro dalakan de ifade. Horon dalakan de ifade. Chebakoro dambe chebakoro kain ani chebakoro wali. Ambe sita de tronku. Malion. Mes vidéos directes de là tout à l'heure. Sans faire exprès, n'y a pas de vidéo ina donc on a décidé de supprimer parce que mon replay ira beaucoup trop. Comme Abela Djele a constaté, Joe Balaka arrestation, Amadogo Moroshi la Facebook. So on a là parce qu'on te voulait Jona. Il y a une photo de partout. Ko Joe Balaka mena photo, il n'y a pas de photo là dans le document. Mais allez nier photo il bat donc ko ya mena violemment. Sabla nier plaidi de Moroka. Il y a une convocation dans ma sokono. A tigi beta famaso. Quand ta convocation répond. Nama songa tam watimina. Fama be songa na dia wela kanamine. Oduya soro. Soro neni bala kumana. Anye stratégie chama en place. Anye fin chama fo. Nga bala ma plainte ko kuma fone. Ka fo plainte ba contrôle. Ka fo aller menacer les loups. Ni meka ke, ni meka préparer à son encontre. Bala mo fone. Aye mi fonye do be ka doa kan u be ka fana banani ko aye chien fo serifu de nyoroy. Nga mango bala ki fani banani ko parce que ye chien fo serifu de nyoroy ko awo. Aye vocalu chien u be ka fana banani. Nga mango bala ngoni me kombala ngo komi ere ka koroni awye liti ngono. Awye chamanye e bala de la dege ka video ke. Ne fani banani na ne ko atekun amane no ekonomi kuma ibisa fo bala daga fari ne fanani ote bala ka barai bala daga fari na banani ote bala ka barai bala daga fari na galon tige kadda mo la bala ka barato yi ambe Facebook de kan bala kuma na bi o ay mefo nin galondo bo ika 70 bala galon na malion o na ma tige bala la o ba ira ko ante chiefe ni e bora ni ka kuma dalu e bala e min fi ma ko chien do ni e ba do ko galodu e be bona dalu di malion ba ye jien be bayi nga bala e min fo e ma fo ko galodu e ko de ko bala ka ye kele e be bala kele nga e ka kele ke toko kera juma de ka wole fangana ka essayer ka humilier parce que karsa yenni ambo fama be plainte tige kama Karsa iye ndoya me plainte tike ikama o ika droit. Karsa iye mburuja me plainte tike ikama o ika droit. Karsa iye ne humilier. Non, iye ne photo ta iye ngeta. Me plainte tike ikama o ika droit. Na karsa me plainte tike ikama katla ki photo ta kabla Facebook ka o koro de me feki illa malu. Sabla ibado jama do de bako. Ibado alamele ne do. Mo amenu me bala la me aka spectateur ou bebado beba ubado bala be chinya fo. Donc, il va décider qu'à police ou plat ou qu'à mener qu'à lada, qu'à photota, qu'à sora qu'à la Facebook, qu'à m'o informer qui est bala mené, et bien c'est là, qu'au tour de la mort, la chambre. Vos menaces à des balles, aya bla kaka réunion de famille comme, à te emmener. Bala ka menani, à origine et jumadi, shérif de Nyoro. Tijani Akalaneu,
aya were recheji billahi aw ma fo de ko bala e kuma fo mbuye ma ko bala e kuma fo mbuye dewma ko bala e dofo tijana kalan dewma ko de kama aw ye plainte do bala kama kata la maloa ama bala malo billahi aw wakila kay bala la maloya nga aw ye do fara bala kandi sabla maligo kele iteta kono jamais de la vie kibe nobo kasoro imata kasoro niyo kedro billahi de kele la wa bala aduna grand kuru kono bi nga nya fo nga video kono wulena nga minye haidara jene yandidu malien tey video mani fara wajulu kelaka dongili dala fara arab artistika bela jale haidara neni mali kono bey sagofo serifu Usman Madan Haidara ma nga ya taka mwa togo la kale ya tato alama sabla ku yale neni ala de nofe kale faneni ala de nofe kale banani ala de nofe ko ala kira ko obonani tamai ala nofe ko ma ala kobla ale bonani tamai ala ale banana ala koso ale teseka ala kobla ale fanina ala koso ale teseka ala kobla sherifu de nyoro aya fonyene ko Haidara banana ala nofe ala kira bona tamana ala nofe ko jo bala ya le neni ala de nofe wa ay politiki bala yi neni ki ko be ala fe wa ay bala yi neni ki ko be kira fe wa ay bala yi neni ki ko ye silame wa ay ki dabo politiki la ko i ala dombay ibe ala nyini ko politiki togo de ko galo mayira kiki nimbo ula ni be fe ika bonya o neni malion anisu ani fate juru sara no me nyogo nyesra la karsa e ko kadine ke serefu kun kadi balai fo bala nana da to ko buye ble na bala ble atete mo kane mani ni ladi ni maso billahi betlaga wardi juguma billadi jembetani serefu bala men neni kibe ala kola bala men neni kebe kira kola bala men neni dina nofe iko bala yi neni ko parce que idabe politique la e chante sabali ata jonga chefo nyonga ngata ka boya aw be ka titri minda serefu de nyoroka o titri tala de billahi buye mafusani mashi fay ama fusani mashi bay papier même buye bolo o de be en bolo en paix malidendi nous sommes tous égaux en paix de malide saria kanga en paix de machite malika bama nani machika papier kan folo double nationalité malienne ma di machima malila c'est sabate machikora malila kokili sabate machikora malila fla ni defo ni fo ye ala jugu e ko ebe ala nyinina mumbe e dina nyemo daye politique kono bi Haidara ba disi bushi aba kun korata kala ma delika ministre ira président ma delika député ira président ala ma delika maire ira président ko nin tay kan nommé aw be se ka disi goshino yi hali ni ala ya usara aw tese Haidara ba kun korata ka disi goshi ka bolo korata mata laji nini kuma yi aw tese ka bolo korata aw tese ka disi goshi nyema fe ko kabi ala ya uda aw man président ministre ira aka président kaka nommé ko ministre kana malidon fa aw de ma fa aw ye kawe bubu ira a tane be ka malidon fa bi bubu te o kuma te fo aw de bubu nommé ni bubu ye jugumanke kanga na kuma fa ka adresse aw la akuma ala ya uda aw ya on dessin ala ya aw da aw ya on dessin kona taw kono kaw ka fusani mali dew yedi kona taw kono kaw be toni mali de ya chedi chate chefo nyanga ta ka boya serefu de nyoro il n'est pas dessus de la loi hein? Il n'est pas mieux que quiconque amma fusani maye amma ate fusani maye en paix mali deli na quoi ma woni dina nyamo do problème tala nous sommes pas contre. Maintenant, on a mali déjà au kono. A beba bubu ko fe ka kolosi bla billa kanani mali karantité ambe mali jo. Il a dira de qui d'abord politique là. Qui a eu bonyale no qui d'abord politique là.
président bɛ taa jeune ye e ɲɛfɛ ministre maire député olu bɛɛ b'u bila jeune na e ɲɛfɛ tu te crois que tu es trop arrivé on b'a dit Segina Amala de il fa ye koba kɛ mais e ye mun kɛ e fa ye koba kɛ e fa ye babaw tigɛ e ye mun kɛ o fɔ an ye kɛ tu as fait quoi qu'est-ce que tu as fait pour ton pays e denw ka anniversaire la a bɛ bɔ ka kalashnikov ta kalashi ka ci nin yɔrɔ a bɛ sariya sanfɛ alors que c'est condamné c'est interdit mais aw b'o kɛ juru tigɛra aw la un simple citoyen kalashi b'o bolo ko anniversaire ko mariage traditionnel mariage tradition mena erreur n'a sɔrɔ kalashi bɛ yan n ko bɔnkaju de tun bɛ yen pour ka taa ka bɔnkaju ta a ka taa ci kalashi bɛ taa mun ɲini aw bolo n'a tɛ terroriste ye kalashi bɛ mun ɲini aw bolo n'aw tɛ jihadisiw ye munna e ko ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye e bɛ taa ministre yira munna e ko ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye e bɛ taa député dɔ yira munna e ko ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye e bɛ taa maire dɔ yira ni e tɛ drogue affaire mani e mun de business mani cocaïne feerela droguerie wayi ko Sheriff de Nyoro i sigi nin kan ne si ko de y'a fɔ n k'i sigi nin kan aw ye Bala minɛ no ko parce que ko Bala ko bɛ ka tiɲɛ fɔ aw ye dɛ billahi n ye n kale aw ye Malika family an bɛ yan Bala ma tiɲɛ min fɔ anw b'a tɔ fɔ aw b'a fɔ Bala y'aw nɛni Bala ma nɛni min da aw kan anw b'a tɔ da aw kan n'a bɛ digi n'a tɛ digi vous croyez que n'a ye Bala minɛ ko de bɛna anw lajɔ au contraire an bɛ dɔ de fara a kan Bala ka arrestation kɔfɛ u ye fête min ye n bɛna vocal dɔ k'a la a k'a lamɛn barka ala ye ala min ye bi yira an na an nisɔndiyalen ka na an ɲɛsin aw ma ni kubariya ye kubariya min bɛna bɛɛ lajɛlen nisɔndiya cɛni ɲinɛ kunnani min ye a ɲɛsin an ma ka kumakanw fɔ ka ɲɛsin an fa Mulamari ma tuma min a b'a fa Muhamadu Cheikhni ka ci fɔ Mulamari ye mun ye PD Mulamari ye jɔn ye PD tɛ n ko ba ɲina bɔ dingɛ na k'o tɛ fɔ ne b'a fɔ comme pour fanga b'aw la Afrique mais il y a liberté d'expression a permis le PD ni ma content i bi sigi nin kan ne de y'a fɔ Siko ne ko n ko Mulamari tɛ fɔ ye gɔrijɛgɛnin kɔ PD kamalenkɔrɔ de b'a ta bɔ dingɛ na an tɛ ɲɔgɔn dɔn de ne m'a fɔ aw ye yan n ko ne Fadugu la forêt dalen bɛ yen cɛkɔrɔbaw bɛ yen minnu si ka kɔrɔ ni bu ye si ye musokɔrɔbaw bɛ yen minnu si ka kɔrɔ ni bu ye si ye olu b'u biri ka sɛnɛ kɛ ka taa di bilakoro ma ɲɔrɔ ko Sherifu don a taa sigi nin kan n ko Sherifu ye jamu de ye Sherifuya ye jamu de ye siya tɛ dɛ jamu de don e cɛkɔrɔbatɔ i bɛ taa sɛnɛ kɛ ka taa di den fila ma k'o balo i musokɔrɔbatɔ kɔngɔ bɛɛ denbaya la i bɛ taa sɛnɛ kɛ ka taa di bilakoro ma ɲɔrɔ ko Sherifu ne de y'a fɔ n b'i ye bilakoro de ye an ka jaw ye an ka taa ne ko Mulamari tɛ fɔ ye PD kɔ ne Siko ne y'a fɔ n bɛ Faransi yan yɔrɔ min y'aw ja a ye na ne bɛ yan aw ma se k'a ta to Ala ma ko Ala y'aw wasa Ala y'aw malo di bilahi Ala de y'aw malo bilahi Haidara fa nana o y'a ta to Ala ma o ba nana o y'a ta to Ala ma tiɲɛ fɔra aw ye Mulamari bilakoro gɔrijɛgɛnin ko fa nana k'aw ta to Ala ma ko n'aw ni Haidara bɛ Ala kelen na n'o de fɔ aw b'aw si kɛ ka Haidara critiquer bilahi aw tɛ k'a ye Ala ko kuma bɛ maa caman da hakili la ko bɛ Ala dɔn de Sherifu i da bɔ an ka politique la n'i ko ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye k'i ni bonya de ka kan i yɛrɛ bonya b'i bonya mais n'i da don an ka politique la an b'i ka kulusi kɔnɔna tɔgɔ fɔ piya e ko di an ka taa ci min bɔra buyi la a bɛ ka a ka dugawudenya baara kɛ dangaden min y'a ɲɛsin a ma ka na kuma lankolon f'a ma n'o ye Jo Bala ye Sénégal Cheikhni Ahmed Mahula ka kalandenw minnu bɛ yen ani kanubaw olu ye cɛsiri min kɛ ka na ka plainte poser a contre la a bi sɔgɔmada in na u y'a minɛ
a filɛ u bolo kaso la. Voilà. Aw dun ma waso ko Sekina minɛna ko ka taa kaso la dɛ. A dɔ ka kaso la taa o y'a ka nisɔndiya ye. A se ja kaso la taa Sekina taara kaso min na o kun tɛ maabaya kaso ye dɛ. Sekina taara kaso la mun na? K'a ye tiɲɛ fɔ dugukolo kan o tɛ. Mun ye Sekina bila kaso la? A taara kaso la ko parce que ko a fa ka nan ka di yan. Wa ko parce que ko a ba ka nan ka di yan. Ayi, a ye tiɲɛ dɔ de fɔ. O de kama a taara kaso la. Wa Bala y'o tiɲɛ kelen fɔ. Kafiri minnu ye Sekina minɛ ka bila kaso la. Aw de kafiri ye bi. A ye Ala ka jɔn dɔ minɛ min bɛ tiɲɛ fɔ aw ye ka datugu kaso la. Donc nous sommes fiers de lui. Nous sommes fiers de lui. La manière dont que vous êtes fiers de Sekina Hamala, nous sommes fiers de Bala. Aw b'aw disi gosi ni Sekina ye bi non. Ko parce que a ye tiɲɛ fɔ tubabu y'a datugu kaso la non. Wa bi anw fana b'an disi gosi ni jɔ Bala ye. K'a ye tiɲɛ fɔ Tijaniya mɔgɔw ye k'u tɛ tiɲɛ kan. A y'a minɛ ka datugu kaso la. N'a bɔra an b'a sankɔrɔ ta bilahi. Aw m'a fɔ Ala ye min kɛ Sekina ko mɔgɔ tɛ se k'o labali yan. Wa Ala ye min kɛ jɔ Bala ye maa tɛ se k'o fana labin. Jama min b'a bolo nin tɛ anw labin. Aw hakilila ko nin b'aw lasiran. Au contraire, aw bɔra ka épreuve dɔ de yira k'a fɔ ko jɔ Bala ko il est puissant. Aw y'aw yɛrɛ minimiser de. Vous êtes tombé jusqu'à ce point. Vous êtes tombé jusqu'à ce point. En plus, c'est les mêmes personnes qui venaient dire ko bien fitini, ko ye tasuma kɛ ka sen jeni, u y'a bolo tigɛ, u ye lɛmu kɛ ka fara, ka fa gɛn ka bɔ a ka du kɔnɔ. Ko Sekina ko k'u k'u muɲu. Mulamar nenini aw ye don minɛ k'o datugu kaso la. Donc an tun bɛ ka histoire min fɔ n bu ye ka o tɛ tiɲɛ ye. Aw yɛrɛ bɔra k'a ka propos aw bɔra k'a démenti. Vous avez dit que Serif de Nioro a vécu des moments difficiles. A ye pot de banane min encouragé a ka chemin kan. Aw bɔra k'a bɛɛ fɔ yan. K'a fitini k'u ye dingɛ sen. Ko ka tasuma mɛnɛ a kɔnɔ. Ko ka nbu ye senangolo lajigin a kɔnɔ. Ko Sekina ko k'u k'u muɲu. Ko kalandenw kana tile kɛ. Bon voilà, aujourd'hui un individu o bɛna tiɲɛ fɔ a ka serifukɛ a ka dabɔ politique la. A ye plainte dɔ kama k'o datugu kaso la. Alors que vous venez nous dire ko bi ye épreuve caman de. A ye kɛ hɔrɔnw ye sa. Hali n'aw ma kɛ silamɛ aw yɛrɛ tɛ silamɛ yɛrɛ. Bilahi ne ma tigɛ diinɛ la ka Tijaniya bɔ. Tijaniya ne ma tigɛ diinɛ la k'aw bɔ. Aw minɛ bɛ aw sigi ko dugukolo dara Sekina kanu kama. Kabakolo dara Sekina kanu kama. Ko n'i ye fiɲɛ ye boli la ko Sekina kanu don. Yani Sekina ka bange dun. Fiɲɛ kun tɛ ci. Kabakolo kun tɛ yen. Dugukolo kun tɛ yen. An ye Sekina bonya. O ye mɔgɔba ye. O ye koba k'a faso ye. Mun ye dun? A ye mun kɛ Mali ye? Ni drogue feere tɛ. A ye mun kɛ Mali ye? Ni politique tɛ. Nbuye c'est un politicien. An t'o fɔ ne y'a fɔ. Politicien don. Wa Mulamar ye bila kɔrɔ gɔrijɛgɛni de ye. N bɛ double faku k'a bɔ dingɛ na ne de y'a fɔ Seku. Aw ma sɔn a ye ɲɔgɔn ɲini. Bala bɛ Sénégali. Wari bɛ fɛn bɛɛ ɲɛnabɔ yen mais ne bɛ Faransi yan. A ye na an ka ɲɔgɔn sɔrɔ fanga na. Fak ma sigi aw double faku ne de y'a fɔ Seku. An ka taa. Nin ye nisɔndiya ko ye. O ma dɔwɛrɛ kɛ u ma nɛni u ma gosi nka u ye sariya ɲini a ka bolo a kan. A filɛ o bolo la sisan a filɛ kaso kɔnɔ. Alhamdulillah an bɛ Ala tanu. U ye dimi bɔ an na. Ni kasoladen ye fugaridenya ye Sekina y'a kɛ dɛ. N ko ni kasoladen ye fugaridenya ye Sekina y'a kɛ. Ni kasoladen ye PDA ye Sekina Hamala y'a kɛ. Ni kasoladen ye nisɔndiya ye Sekina y'a kɛ. Wa ni kasoden ye faso maloko ye Sekina y'a kɛ. Wa Sekina ye taara kaso la kun min na Bala taara o kun kelen de la. Ko Sekina ye tiɲɛ de fɔ a taara kaso la. K'a bɛ tiɲɛ kan a taara kaso la. Bala ye tiɲɛ fɔ aw ka karamɔgɔkɛ ye a taara kaso la. Wa Bala bɛ tiɲɛ kan Bala taara kaso la. Ni kasoladenw ma aw ban Sekina la a tɛ anw ban Bala la. Billahi hali n'a ye san 100 kɛ kaso la nous sommes fiers de lui parce qu'il a fait des traces inoubliables. Aw ko di kasoladenw Bala nous sommes fiers de toi. Nous sommes fiers de toi. An b'an disi gosi. Ne bɛ se ka n disi gosi bi n ko n kɔrɔkɛ de ye.
ne siko me se kan disi gosi ngon koroke balai parce que mission accomplie ata u ye dimi banna ni ɲɛnɛ kuna ɲɛni kuma min fɔ an tɛ hara dɔn an bɛ se ka kuma jumɛn sɔrɔ ka ɲɛsin nin ma min bɛ se ka an dusu sumaya nka n'an y'a sɔrɔ sariya bolila kan ala ni ce a ye waati kɛ a bɛ bolo la ala ni ce alhamdulillah an bɛ foli kɛ kalandenw ye minnu ye nin cɛsiri kɛ Senegal ka na nin baara in kɛ k'a sɔrɔ anw ye ka na anw kalandenw nisɔndiya ni nin aw ni ce aw ni baraji aw yɛrɛ kalandenw ko k'aw fo ko parce que a ye dɔ minɛ min ye tiɲɛ fɔ karamɔgɔkɛ ye kalandenw aw dun b'aw disi gosi dɛ ko segin ye kaso kɛ dɛ wa kalandenw anw fana b'an disi gosi bi ko jɔ bala ye kaso kɛ anw b'an disi gosi bi ko cɛ sɔrɔla Mali kɔnɔ ko jɔ bala min sera k'i sigi a ka écran ɲɛma ka courage ta ka tiɲɛ fɔ ɲɔrɔ Serifukɛ min bolo a ko ale ye Ala ye anw b'an disi gosi ko bala ye tiɲɛ fɔ dɔ ye kalandenw bolo o ye Ala ye ja Ala tɛ ko bala ye anw lakunu anw b'an disi gosi n'o ye o titre b'anw bolo ka ban hali ni bala ye san 100 kɛ kaso la bala ka mission a y'a reçu mission accomplie la hali n'a bɛ fɔ diɲɛ san 100 ɲɛna kɔ a bɛ fɔ ko cɛ dɔ tun bɛ yen maliyɛn don k'a tun bɛ Senegali ko jɔ bala Sanogo k'a bɔra ka tiɲɛ fɔ ɲɔrɔ Serifukɛ denkɛ ko Ala tɛ ko kira tɛ k'a ka dabɔ politique la ka to diinɛ kɔfɛ wa ko tiɲɛ fɔlen k'a ma bɛn kalandenw ma k'u taara bala minɛ k'a datugu kaso la ko nka tiɲɛ fɔli ma bali dɛ wa ko tiɲɛ min fɔra k'o tora yen wa anw b'an disi gosi n'o ye hali san 100 ɲinan kɔ anw denw b'u disi gosi n'o ye wa jɔ bala ka fisa n'aw ka karamɔgɔkɛ ye ne de y'a fɔ parce que tiɲɛ fɔba o ma man di ni aw b'a dɔn bala ye nkalon da o la aw tun bɛ bɔ ni dalilu de ye ni nkalon darila i bɛ bɔ k'i yɛrɛ lajɛya mɛ n'i taara fanga la o b'a yira ko a ye min fɔ ko tiɲɛ don i t'a fɛ a ka mɛn de nkalon don ni nkalon darila ni ne ye kuma fɔ ne b'a dɔn ko nkalon don i bɛ bɔ k'i yɛrɛ justifier ka nkalon in yira ko nkalon de ye nin ye mɛ n'i ye ne wele fanga la o b'a yira ko ne ye min fɔ ko tiɲɛ don i tɛ fɛ tile o de ka d'a kan c'est là nous avons compris que Bala avait raison que Bala disait la vérité. Vous êtes vieux mais vous êtes con. Attends. Ala ka kelimo kelen sara ni hɛrɛ ye an bɛ dugawu kɛ dɔrɔn wallahi min bɛ laca a bɛ nin hɛrɛ sɔrɔ hɛrɛ min y'a to aw sera ka nin nisɔndiya kɛ anw ye ka nin cɛnin minɛ k'a di faamaw ma faamaw k'a datugu kaso la ala ni ce a barika ala ye aw ni ce aw ni baraji. Wa i ɲɛ b'a cɛnin min na o de sera ka tiɲɛ fɔ tijaniya ye i ɲɛ b'a cɛnin min ye kaso kɛ a ye kaso kɛ Senegali kɛlɛ min Dakari Sekina Amala ye kaso k'o Dakari kɛlɛ na wa barika de bɛ cɛnin in na koyi cɛnin sera ka don kaso la ni aw ka karamɔgɔkɛ taara don kaso la dugu min na cɛnin o barika b'i la Bala barika b'i la i kan k'i ba fo bi bilahi nka aw ye guerre déclarée an bɛ taa jusqu'au bout bilahi one par one Mulamaru i sigi i préparé kana pressé ne de ye Siku ye ka bɔ Tubakura si la taa u bɛ n ka information di ma ne de ye Siku ye ne kalanna karamɔgɔkɛ min bolo bilahi tijaniya don a y'a si kɛ kalan na Buye fɛ yen yɔrɔ oui ne fa ye tijaniya ne ba ye tijaniya ye nka n'aw tɛ tiɲɛ k'a bɛ fɔ aw ye kɔrɔya tɛ tiɲɛ fɔ bali o ne de y'a fɔ Siku n ko Mulamaru k'i préparé Mbuye den aw minnu bɛ yen a y'aw préparé wa Mbuye yɛrɛ an b'a daminɛ sa fo ɲinan fo waati min bilahi ala ye diɲɛ don o don Bala ye min fɔ an b'a ɲɔgɔn fɔ ma a ka PDA a tɛ fɛ o de ka fɔ nɔ gwarijɛgɛniya a t'a fɛ o de ka fɔ a bɛ taa ɲɔgɔn ɲini ɲɔgɔn bɔ dingɛ la k'o tɛ fɔ munna o tɛ fɔ n'i tɛ fɛ jogojugu ka fɔ i b'a dabila e bɛ se ka t'i wulu kari cɛ ɲɔgɔn bɔ dingɛ la cogo di ko ni maa min y'o fɔ k'e b'o datugu kaso la Mulamaru ye mun ni PDA tɛ a hakili ko kɛlɛma lèvre ni da bɛ se k'anw bɔ ja kan kale ni da o bɛ se k'anw bɔ ja kan forokɛ bani bɛ se k'anw bɔ ja kan kana da forokɛ ma gesedala ta i ka sigi i kunna bilahi an b'an ka tiɲɛ fɔ bilahi an b'an ka tiɲɛ fɔ gesedala ta i ka sigi i kunna n'i ye PD i ye PD wa Sekina den don Sekina ma Mali sigi ce n'est pas Sekina qui a fait le Mali voilà nous avons des ancêtres
Mbouye ma mali tout tigé c'est qui ne ma mali tout tigé na obé se kola aya lamaga tiens ala tade obé fo ate ala de ate ala somaga awma chi ate chi ama mo dlante mo dan ye pede de bala galon dawla abe bala bla billahi ba awa fo bala chien de fo ya ambe me fo piale amba fo ama fo bala onena bala ta oneni bala ma oneni amena neni baga soro minte bala billahi nga au ben neni bakura soro minte bala c'est ça je vous dis nouvelle génération dobe sa dobe balo nouvelle génération de faire idéologie de nous c'est pas physique mais idéologie il va dominer avec qui kono ko barabana mais niyo mine par contre il va ko wara de déclencher c'est ça la vraie réalité donc aya bla ko na ko idéologie de quoi ko physique billahi normal nani baga soro nani baga ko de kuma wala no an kuma nani baga nyin de la no problème ta la si ko na ka jama na le amenali billahi amenali ngwe i dengo i demuso i modemuso i modengeno wallahi billahi je le suis de près et de loin je le suis de près et de loin ou ka chaque action je suis derrière eux mba ben na fait kelengele chaque action billahi ni ma ko dan na ya aka fo ko tu nimbe sa ko fenga sa billahi nimbe sanga sa me billahi tanga ma bala libéré na bana aka fo ma ko nte maraka de halalai ameta déjà pour finir bon fond bon aouya ko djugo mi la ma bilate ni ron djugo fla fiji là on vous a respecté ma wote kum bonya mina ngono che djugo de saraka de farla nyonga suraka bleni burdame te putra de aw mena me ka fode buye de mula mar de pratique pratique fo yo bolo jongo aw yo munya nunu bolo ni jonte aw yo munya nunu bolo ni marchandisité regarde-moi ces gens de businessmen là proxénétique farale nyongo ko sherifu de nyoro on s'en fout suraka bleni me ka aw mara suraka bleni me boke aw bokoko suraka bleni ba sengo aw bo jimi suraka bleni aye suraka bleni fizana fawye suraka burdame ko fizana bawye burdame aw ni ala che burdame ni e buye ka fago baga to yate mumbi se politique ma e pa sekina amala ala ka hinala ne be sekina bonyawo sekina shike mali kono ay chande fo sekina shike mali kono ay ko ba ke jamana kono fo jie be ay trasi do marke fo jie be ya to odo edu e munge kala sini sako ay munke marfa ka marfa do frodira jamana kono e munge iya munge afo ye mungi fasoi drogo affaire kelay e mungi fasoi e narcotrafiquant buye haydra ni ministre minna ima buye bubeye atari fadege bubeye ni bubeye dalete bubeye toy abado ko muna parce que bubeye ko drogo te do malla fraude labli marfate do ate narcotrafiquant attaque blé ay kale ko fo bubeye gata ko uga bubuta kunto de nitara douanina uga mogo bey uga kadri bey ministère la uga kadri bey député sigi la uga mogo bey mairie uga mogo bey nous bena nous uga marchandise de la o pas toi avec directement parce que mbouye ya nommé boubé ma son ode ma we boubé genka bubuta boubé so abema bala ni ne fo ko ni te fo ni be fo de te fo ye drogue affaire manko et te fo ye narcotrafiquant ce qui n'a pas que Mali est mungi faso yi mungi faso e kamali de mena ko datu ko kasola idem PPD a PPD comme mulamaru ti sigi ninga ni nya soro mbe ngulu ka bodinge kono fo kata boa dabara fe ngoni ya mulamar mena ba pri ka ngulu da bodinge kono akodi jo bala man fo ne de ni fo atana no fe meya nene ko kabala barada ma pede ama fo mulamar pede ne ko mulamar ye pede de gorjega ni ne de afo na be se ko la me francia mulamar ni be se ko la ne be ate fo ye pede ko wa ifate fo ye narcotrafiquant ne de afo drogue ferela mbuye te fo ye ni drogue ferela te ki pamparama katida black kro ki pamparama katida nyoro chograba ni musograba be seneke kata da ko sekina delu barkate awlaw
aw minnu bɛ sɛnɛ kɛ ka taa di Mbuye ma billahi barika tɛ aw la aw minnu bɛ biye Sengo Jimi barika tɛ aw la sinon Pablo Escobar an y'o tɔgɔ mɛn Colombie mais o ma Sengo ko mɔgɔ ko Jimi dɛ Mbuye ni Pablo Escobar bɛɛ de ye kelen ye a ye taa Mbuye ka so kɛ n ko kalasiw de bɛ yen kalasiw de b'a bolo yen armée lourds de bɛ Mbuye bolo olu kun aw ɲɛ bɛ Burutame min na a bɛ ka marifa ci maliyɛnw na a bɛ ka marifa bɔ min Mbuye ninnu de b'a feere u ma a bɛɛ de mɔgɔ sugu kelen suraka bilenni bɛɛ ye kelen a bɛɛ terroriste jihadiste an kan t'an dalakan fɔ n'i tɛ fɛ juguman ka f'i ma i bɛ bɔ juguman na kɛ Tumoro kan t'an ka tiɲɛ fɔ ni jɔbala minɛ kun de k'a y'a ka tiɲɛ fɔ aw ye a y'a préparé a ye jɔbala ta de lamɛn anw ta tɔ ta lamɛn dɛ nka n'a wolola min na billahi a bɛ bɔ télé la ale ka famille an bɛ yan billahi an tɛ bala janfa fo ka diɲɛ wuli o mu saraka denya daminɛtɔ jamana kɔnɔ k'o tɛ dabila a ye segin a ka fɔ ka nin lamɛn kura ye n b'a bɛɛ k'a la ka lamɛn barika ala ye ala min ye bi yira an na an nisɔndiyalen ka na an ɲɛsin aw ma ni kubariya ye wala i ka nin saraka den sugu lajɛ wa i bɛ taa sɔrɔ ne ye farafin den yɛrɛ de fiman kiriti tɛ Mbuye bolo nin tɛ foyi ye jɔn kɔ hali ni Mbuye i ba sɔrɔ a bɛ musoko k'a la e dalen don saraka den k'a bɛ ala fɔ kana ala fɔ i fa fo fɔlɔ k'i di fa den ye sɛnɛ kɛ k'a di fa ma i ka balo ka boli ka bɔ i fa kɔrɔnin kɔrɔ i ba kɔrɔnin kɔrɔ ka t'i da bila kɔrɔ fɛ yen yɔrɔ i b'o ka ɲɔgɔmɛnw sɔn ji la i b'o ka sagaw lami ji la han i bɛ sujudu kɔ ye i b'i bila jeune na Mbuye ɲɛfɛ kabi ala y'i da i ma deli k'i bila jeune na i ba ɲɛ kɔrɔ min y'i wolo kalo 9 n tɛ dangadenya yɛrɛ tamasere karamɔgɔ bonya ye tiɲɛ ye kɛ mais a daminɛ i ba la i y'a mɛn karamɔgɔ n karamɔgɔ n ye karamɔgɔ ye i ba de y'i wolo o de ye kalo 9 ta n'i ye taa sujudu b'i ba ye fɔlɔ e bɛ t'i biri jeune kan Mbuye ɲɛfɛ bo fara la bila kɔrɔ i ba bɛ yen min bɛna bɛɛ lajɛlen nisɔndiya cɛnin ɲɛnɛkunani min ye a ɲɛsin an ma ka kumakanw fɔ ka ɲɛsin an fa Mula Umaru ma tuma min a b'a fa Muhamadu Sekini ka ci fɔ ci min bɔra Buye la a bɛ ka a ka dugawudenya baara kɛ dangaden min y'a ɲɛsin a ma ka na kuma lankolonw f'a ma n'o ye Jobala ye. i gueule fermée i fa Mula Umaru wa e fa de Mula Umaru PD de ye fa ye Mali tɛ serifu ta ye dɛ le Mali n'appartenait pas au shérif Mali tɛ makan ye Mali ya anw ka ancêtres ta de faranfinbilen tulofi gɛnɛngalafin kunsigifima Mali y'olu ta de olu de Mali tutigɛ shérifu ninnu nana de anw tɛ arabu bɔnsɔn ye dɛ anw tɛ arabu bɔnsɔn ye anw tɛ terroriste ye anw tɛ jihadiste ye a ye taa aw bɔra yɔrɔ min na a ye taa yen kabi ala ye diɲɛ da jɔn ye delila ka jɛman yɛrɛ tɛ Mali la maliyɛn jɛman tɛ yen namara de don politique de don namara don maliyɛn jɛman tɛ yen n'i ye maliyɛn jɛman ye dɔrɔn arabu ye kɔnɔ da sunguruba dɔ la o den kɛra à part ça maliyɛn jɛman bɛ yan anw ɲɛ b'a si la ko tuaregi de Burudame de nin bɛɛ lajɛlen terroriste a bɛɛ jihadiste sungurubaw de kɛra sababu ye ka na ninnu bɛɛ di Mali la sinon o bɛ Mali sɔrɔ cogo di anw finnen don aw jɛlen don an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mun na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mun na aw finnen don anw jɛlen don aw jɛlen don anw finnen don an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mun na hali an fa dama an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a la n b'a fɔ an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an fa dama la n b'a fɔ n ta fa fɔlɔ n b'a fɔ an tɛ ɲɔgɔn aw Burudame bi aw jihadiste sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min anw ye maliyɛnw de ye aw ye Algérie Maroc sungurubaw ye kɔnɔ da o la aw maîtrisement de nana Mali la ka n'aw yɛrɛ kɛ k'aw ye Burudame ye tamasɛki de Burudame aw bɛɛ sunguruba de ne de y'a fɔ aw tɛ foyi ye aw tɛ maliyɛnw yɛrɛ ye ka n'an fa dugukolo kan ka tila ka n'an minɛ k'an datugu ka sɔrɔ ka taa fɔ n'i ma fa fɔlɔ aw de bɛ siran u ka menace ye ne Batara de bɛ siran u ka menace ye ne siran u ka menace mun na o kumana ne tɛ fa den ye juru tɛ ne fa la dɛ ne fa ma maa ka juru ta a ma mɔgɔ ka nan bɔ ne de y'a fɔ bordel de merde gal Sekini Ahmadu Mahula ka kalandenw minnu bɛ yen anubaw Sekini Ahmadu Mahula ka kalandenw banna kalanden yɛrɛ o banna Gijo alimamiw kun bɛ yen
comment on appelle Syria kunta nunumbe wesu kunta nunumbe ala wesu be halisini Soumaïla Dramé nunumbe mo yolu to me politique là hein karama deba sira nunu mo yolu to me politique là aw yolu de politique là c'est que ka kalande o manade anga tien fo jona ta ka boya a toi politicien di sinon ginjo almami kumbe o ma deli ka dado politique là politicien on ko meta do nyino fe ama deli ka fo ministre ka nommé Mali là ama député ira o kala la sikina bolo karama deba sira kumbe Soumaïla Dramé kumbe aw de la ko lu dame politique là Syria kunta nunu aw yolu to me politique là aw de la ko lu dame politique là wa aw yu dame politique là mbe tambuye dado politique là ko mogo be sama jogodi de bamananga me segina ka kalande o manade kalande sebe o ira bana olu kumbe malidon de men olu kumbe do ka malidon nyaw olu ma dele ku dado politique là de olu ma marfa fere olu ma drogu fere mbe black ko biti sigi nyora drogu fere ni marfa fere la kama no chienfo popele manata ya fale be ta ya fe kama bubu de bu de be bubu do ita te kata ke nyoran président on a mumbola tan bubu nyoran ka ke nyoran président on s'en fout on a quoi perdre mais Mali ti fataye i batate anta de Mali il sera blende au contraire il était malien ne ya fo sugo était malien en de malien oui malien jere en de do mumbi ga malien e blele no afine do e blele no ko bodinye ne ra e mai un tega gosi laje warla nete jema ke fuji ni jema e boda di nete jema ke fuji ni laje ni nete tega gosi da kono na blele no ni ne boke ne ben koko ni voilà ne bola ante foye ni jointe de ni nete tega gosi di ni ne boke ne ben koko ni gosi di donc o blele no blema te foye koko lanku en ba boke ka ante en koko ni awidi voilà ata olu ye cɛsiri min kɛ ka na ka plainte poser a contre la a bi sɔgɔmada in na u y'a minɛ a fili nin ye nisɔndiya ko ye o ma dɔwɛrɛ kɛ u ma nɛni u ma gosi nka u ye sariya ɲini a ka bola kan u ma nɛni u ma gosi photo ta kun article jumɛn de y'a fɔ ko n'i taara mɔgɔ minɛ ko ni mɔgɔ binni kan n'i y'a minɛ k'i kan ka photo ta k'a publier article juma yo fo sariya juma de yo fo naw be sariya ka bolo ka photo inta kun pourquoi photo inta ngo kele willa yindi sono na kun na minen ni mangu de kele wu mais vous avez essayé de lui humilier en te sondement oye molo balia di na ko ye bala mina aya udo ya pas de problème amene négociation ke a vraiment afilla ay sabali mais atra photo ta muna pourquoi aya photo ta kala bintu ma ka doki fraka bo kana kala ta ka photo ta fa frère na maison attention no kera na sona na sigira kanda mina ngake nte sigi kanda mine mimi be ko ngake aba la bi muna ka photo pour quelle raison c'est un chef de famille c'est l'enfant de quelqu'un c'est un guide aussi pourquoi on a la bi ka photo pourquoi ya ka fini fara ka bakana ka la maluya ka ba photo pourquoi pour quelle raison o jamana sariya do ya o farafina la do ya o horonya tabolo do ya photo ta kun a ko nda fa photo ta kayira a ko parce que ko jo baladu kasala den jolle be mine ka tanu u datu ko kasolo o photo beta pour quelle raison aya photo ta e boko kun fanye ke na be sariya ko sariya ma fa ka photo ta sariya juma go ka photo ta sariya juma ngo mo ko bini ka ki ka photo ta ka emili sariya juma ne ofo ata janga chen fo nyanga ta ka boya ka nganda mine ko ni ngenda mine ngake fa foro intamine mi mana janda dongo do me boka fo na siko mi mana janda mbappo mbe bombe dongo do mbappo sherifu de joroma amidara na ngata ni shira au nyoko nyamugo dende merci afle au bolo la 600 afle kaso kono alhamdulillah mbala tanu kaso ma jo hulu kama de wa kaso ma jo kono kama kaso jora mo woni fiunde kama ibo korodo ni kaso jora harama de ne ka dwala nyo de focus la donde ko jugo sino sekina amala mi isi leno ki dengo sino o de sura ka ble bodinga ble o ere kaso ke o do nyoro mbora kaso welew wa ame bombe so wele balala ata chefo tata kara
ne musaraka denya wale de kata che atara mina on est d'accord mama ma photo da au da photo da PDD ni au de do au PDD minu sigile soit disant le calendrier au da photo ta et puis je lance un message à mon grand Bouba Fane s'il te plaît épargne-toi de cette histoire candidat de l'histoire il da voilà ça va l'unité parce que quand il s'y a comment nyagami kana comment ni politique ou de nyona antala adabla parce que ce n'est pas du tout le moment le bon moment quand agite arrête parce que la première photo on a vu sur ta page Marouka journaliste Anya Yendi on sait que tu es derrière cette page là donc s'il te plaît respecte-nous donc on va pas se laisser faire donc Anyi Deli il voilà ni te sekan demedron kanana an kiba an lamalu an tout là imina na ama boka yele law sabali aw de ablaw aw kuma se ka photo wora bla ka fa jobala minena muna aw tara arrestation photo ne minena kana no ko le sas vidéo man ça continue c'est quoi cette histoire anga ñoko bonya quoi uye dimimbana ni nyene kuna nyene kuma dimi borala mais mona be ki il bat ta tien saraka de mo langolonde il pas dans le vla sempre le il bat dans le balotable saraka de bi ki la kati bli ibri burdame e bi bri burdame de koroko ko ga asenko ko jiki bodinyo kono de e bare ni misara wololila e ba fina no bi di bri suraka ble ngoro parce que oblele no na musaraka de nya wale de comment ni nyenda mina ngake ntamine ni bache me kuma min kadinda e bafo ni sira aw yogo nyamo go dende pd double foku nyake aw bodinyo kono shiku ante haradon ambe sika kuma jumon soro ka nyisi ni manima min be sika andu susu iga karamo de mani soro sariya bolaka alani simple mani de tatu alama iga karamo ko de mani de tatu alama mani de be agi ma ba de bato alama ma ba de be koto wakati bulu neka karamo ke ma wakati don ama to wakati iga karamo ke ma don ko ala pe ama do ko wakati be saka en juger allez agir à des parce que comment me fera à son dos son ne fait fort mani sonte mo ma police là ni fait fort mani sonte mo ma police là il be bode kan il justifier mais va le police police là mona pourquoi les raisons va le police là c'est qu'il va dormir fora oui sonde si djugu den non abe bo mali là ah vous êtes terroristes ah vous êtes des bandes de terroristes bandes de lâches que vous êtes n'est bien faux. Aw ye bande lashudi terroriste jadisi les narcotrafiquants aw de do aw ye mune sunguru ba fere ko aw be muna enorme nay aw be muna ñoron ni sunguru ba ferete mo bu dem so wuli ka tadi aw ma ku ga taw de mega to bilika aw be tam muso ko ko lula PDA la aw ye mune les pédophiles que vous êtes ne de afo chiku ni siraw ñoko ñamo ko denti ay wati ka be bolola ala ni ci alhamdulillah ambe foli ke kalandenw ye minnu ye nin cɛsiri kɛ Sénégal kana nin baara in kɛ k'a sɔrɔ anw ye kana anw kalandenw nisɔndiya ni nin wale ye aw ni ce aw ni baraji aw yɛrɛ ye ala ka kelen o kelen sara ni hɛrɛ ye an bɛ dugawu kɛ dɔrɔn wallahi min bɛ laca aw bɛ nin hɛrɛ sɔrɔ hɛrɛ min y'a to aw sera ka nin nisɔndiya kɛ anw ye ka nin cɛnin minɛ k'a di faamaw ma. Dis-toi que c'est pas fini. L'auteur de cette vocale là, moi je suis vocale imbla. Billahi miyini, il est où kono. Il veut dire ne biyini. Ni mani fani badi Facebook là, il a fait tout. Ameta tani. Wow, amata mani. Semaine wono billahi abe wolo mina bidon. Jo bala ka taw bulu. Na ouye saraka de amba ira la kanta ka duguna otay. Salam alaikum ne ba oubla. Je vais même pas dender avec vous-même. Tolérance yere tey. Ne ne awte batar ni tolérance bi. Vous croyez trop fort, non? Il n'y a pas de problème. Je vais vous prouver qu'il y a plus fort que vous. Avec Jobala de Ménobé Sénégal, loi de moi. Loi avec Sénégalais. Sarabé Sénégalais. Ni loi comme Sarabé à photo qu'on t'étao. Français à Ena. Ameta Saria de là. Ne mi foni galon à Galoubé. A te foyer narcotrafiquant ou quoi. A te foyer proxénète ou quoi. PDA. A be mona ni PDA te. A baragade on te lega ou ni na ou bodingena. Mona mare mo ni PDT. Mona mare mo ni PDT. Quand on est venu à fond, à fond les fleurs, on double fois qu'on y a carabou, on a marre.
pied gauche ma ki budi mi droite ni pied gauche ni siko egodi mi droite ni pied gauche me nyoko tanyefe